Fonseca. I think some of you might still remember that. Panama Papers ini terbit tahun 2016, yaitu laporan investigatif global ya yang Hello. Hello again. yang bocor dari Mossack Fonseca. In Indonesia, I was privileged to be one of the reporters that have access to the data, and we did uncover 150 very important persons that involved in some of the documents. Mas Kemang sendiri adalah salah satu reporter yang mendapatkan akses dari data ini dan menemukan 150 orang penting dalam dokumen ini. I think it was more than 1 year when we first learned about the leak, and then we have to research on for Indonesia. I think it was more than 50,000 documents that have Indonesia as its keyword in one of the documents. And after a year-long project, we were able to map out the networks of shell companies with activities in Indonesia and the background of the names that were mentioned in the documents. Lebih dari 1 tahun setelah tahu tentang Panama Papers ini, lalu harus ada riset untuk Indonesia dan kurang lebih ada lebih dari 50.000 dokumen dengan keyword Indonesia. Lalu setelah itu memetakan network perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan Indonesia. Okay, so I was told that we are connected now with Adolfo Aranz. Good evening, Adolfo. Sekarang kita Good morning. terkoneksi Good dengan morning, Adolfo Jakarta. Aranz. Yeah, hello. So as I mentioned, Adolfo now works with Reuters. There you are. Hello. Hey. Good morning. Good morning. Can you Thank you hear so me? much for making the time. No, my pleasure. My pleasure. I'm very happy to be here. Saya sangat senang berada di sini. Yes, Adolfo, I have introduced you to our audience here, offline on the site here in Multimedia Nusantara University in Jakarta, and also our audience online who also follow this first Southeast Asian Conference on Data and Computational Journalism. I have also give some brief introduction on what you're going to share with us. So we are really looking forward to learn from you and to have a discussion afterwards on the latest trend and how the pandemic really gave rise to data and computational journalism. Saya telah memperkenalkan Pak Adolfo dan memberikan overview tentang apa yang akan dibahas. Jadi kami sangat excited untuk mendengar paparan dari Pak Adolfo. So I'll give the next half an hour to you, Adolfo. The floor is yours. Please take it away. Setengah jam ke depan akan diberikan kepada Pak Adolfo. Pak Adolfo dipersilakan. Okay, I'm going to share my keynote. I'm waiting for permission to share. I don't know if okay, I think I can do now. Yeah. Menunggu untuk share screen. Yes, share the screen. Can you see the screen? Yes, we can. Good. Well, for the start, I just left 1 month ago South China Morning Post. I was in the latest half year, I was the creative director for SMP, and we do graphics, information graphics, with some with some particular style that got us very good, successful in the international
international journalism, something that we were very proud of that, because SMP started with a very little team, and right now the team grow up big, still being a very little team, but doing great things, right? So when 1 bulan yang lalu, Pak Adolfo ini mulai sebagai creative director dan membuat infografis dengan gaya tertentu, ya. Dan saya sangat bangga karena berawal dari kecil dan kita memulai sesuatu yang hebat. Okay, so if you visit our place, smp.com/infographics, I think this is the correct. For a long time, SMP used to do this kind of static graphics that are called back page. It's a full page. It's a full graphic that don't need to support other information, other stories in the newspaper, and by the graphic, but by itself is a whole story. So dulu biasanya untuk infografis adalah kita mendapatkan 1 halaman penuh dengan grafis dan dengan informasi dan menjadi cerita sepenuhnya. Yeah. You can see this our style. So we try to do something different. We try to do to use too much graphic design and go with the data to showing and present the data in a very particular way. Like, for example, this first page is a sample bar chart, but it is tuned down, so you can see the deaths in Iraq war. But the charts at the same time has like some looks the blood, right? So yeah, it's a thing. I think it's a very smart thing to connect with the reader. And at the same time, we used to do many diagrammatic graphics, and we love to use illustrations as the graphic that is beside, that is like a guide to drink wine, or to comparing things like this one about the hike of social values. That is all the hike buildings in the history and their use in other. Baik, So dalam hal ini kami berusaha untuk melakukan hal yang baru. Jadi seperti tadi di infografi tentang angka kematian Irak menggunakan warna merah dan menggunakan tabel yang menurun untuk menunjukkan angka kematian, dan juga ada ilustrasi-ilustrasi yang menggunakan untuk perbandingan gedung-gedung dan perbandingan informasi yang dijelaskan. or this one sometimes, for example, for the left graphic is a full page filled with dots, and it's only to showing the total flights in 2017. That was the safe year in aviation, with only a few accidents, with 10 accidents. So, like put in context something that is very simple, but that you choose this way to do this. And in the other page is not a graphic with data, but it's a very big illustration showing how was the Kowloon Wallet city. Well, not with data. All graphics has any graphic has data in some way. Yeah. It's not necessary to be bar charts. Right. Di grafik yang kiri kita melihat data tentang penerbangan dan betapa sedikitnya kecelakaan yang terjadi.
Dan poin yang diberikan Adolfo saat ini adalah tidak semua data itu berupa bar chart. Jadi bisa berupa ilustrasi atau berupa grafik-grafik yang merepresentasikan data dengan terbaik. Oh, this one is a very nice graphic showing the globe, the worldwide, in a very different projection, right? Like a very narrow egg, and it's showing all the world. Di sini menunjukkan bumi sebagai telur dan menggunakan gambar yang sangat kecil dan sangat sempit dan merepresentasikan hal yang berbeda. Oh, this one is a very nice way to show the increase of temperatures in Hong Kong along 125 years. Well, really don't know exactly, but something about this. Or this graphic that is very, like a very visual, complex way to showing the people. Sorry, I don't forgot how we can say that refugees in the world, but stuck in limbo, like the headline, that are waiting for entry in a country. So this is like a complex visualization. Or this one that is like a very illustrative illustration about the China Sea that had a regular trip between Acapulco and Manila. So Di ilustrasi yang pertama adalah kenaikan suhu di Hong Kong. Lalu yang kedua ada grafik tentang refugee yang menunggu untuk masuk ke beberapa negara-negara di dunia. Yeah, so I showed you the static graphics, but the time change and the team change to produce digital stuff. So you can go to it's my former place, to our landing page that is infographics. smp.com/infographics, and here you can see our projects. And of course, now I'm working in Reuters, in Thomson Reuters, and we do similar stuff, but in a more global way, because SMP is focusing with mainly with Asia stuff, China stuff, China topics, and Reuters is a global organization, so we covering everything. So also you can see here in graphics.reuters.com, you can see our projects for free. And this is the last one that I participated, that was with the assassination of Abe. Contoh-contoh yang tadi ditunjukkan adalah contoh-contoh dari Pak Adolfo selama di South China Morning Post yang bisa dilihat di websitenya. Yang beliau lakukan di Reuters adalah mirip tapi dengan informasi yang lebih global. Sementara di South China Morning Post itu berfokus di Asia. Namun infografisnya banyak bisa dilihat di websitenya secara gratis. Yeah, you can see this the address, the links for all these projects. I think worth to visit. Berikut link infografisnya. And yes, we had a big challenge in 2019. I mean, everybody had a challenge with the COVID-19 when they started to spread out. So for us, that selanjutnya ada berita besar di tahun 2019, yaitu berita tentang COVID-19. Yeah, for our team was like the biggest project that we started
at that time, but to be honest, I'm going to explain you, how evolves COVID, right? In December 8, 2019, apparently the first case of COVID came to Wuhan. In December 31, the Chinese authorities alerted WHO of pneumonia outbreak in Wuhan. And between January 10 and January 20, in 2020, the things started to spread out, and but at the same time wasn't the big news in globally, right? So pada saat itu bagi tim saya ini merupakan proyek yang sangat besar, yaitu tanggal 8 Desember ada kasus pertama yaitu di Wuhan, lalu tanggal 31 pemerintahan Cina memberitahu WHO ada outbreak pneumonia di Wuhan, lalu tanggal 10 sampai 20 Januari kasus mulai serius. Namun ini bukan berita yang besar pada saat itu. Yes, so we did a very good step that started to think that the situation started looking serious event, but of course we didn't know that that the COVID is going to spread out globally, all these things. But so we decided to do a breaking news project, and that was a very challenging, because we decided to publish on this day. So we decided on January 21st to do this project, and we published this project on the same day. And this is something very difficult to do in a newsroom. I mean, it's not an article, a written article. It's a project, it's a graphic you need to do to create assets. You need to do research. You need to do maps, graphics, all the visuals. So that was something very challenging for us. At that time, our team, we were like, I think 5 people involving with this. So the plan. Untuk Yes, sorry. Kami mengerti bahwa ini adalah kasus serius, namun kami tidak menyangka bahwa ini akan menjadi fenomena sebesar ini, fenomena seglobal ini. Lalu tanggal 21 Januari kami pun memutuskan untuk mempublish sesuatu, ya, dengan tim 4 sampai 5 orang. Kami harus menyiapkan aset, riset, peta grafik untuk mempresentasikan data ini dan kasus ini. Yes, so we planned. We planned. This is the plan for the day, the briefing. So we decided to do a sample standalone, of course, because don't have too much time to do this. So we were trying to focusing in some important things, but not try to do more than we can do. That many times happen to the newsroom, that maybe you want to do something very spectacular, but then you're not going to have time. So we were very realist. So we decided to go with a map. So in the suspected case, a chart with the total case by days at that time, a detailed map of Wuhan localizing the seafood market, where all the eyes were looking for that. A diagram showing the livestock selling in the seafood market, and a diagram and a couple of maps showing why Wuhan was a very important place and a very risky place for outbreak, to spread the COVID. Berikut adalah briefing pada hari itu. Kami memutuskan untuk menggunakan standalone map
atau peta. Jadi di sini kami fokus dengan hal-hal yang penting seperti kasus total per hari, lalu kita melihat lokalisasi makanan, pasar, tempat-tempat yang beresiko untuk outbreak. Yeah, so you can see we did very quickly like the breakdown of the standalone with the stuff we will planning to show, right? Even with Itu adalah breakdown dari peta standalone-nya. And also decide in advance the colors that we're going to use. That is very important to don't use too many colors with these kind of projects, to don't be very messy and use some short color palette, a very short color palette, and to, like maybe the green and red only to highlight particular events or numbers or whatever. Di sini kami memutuskan dari awal warna-warna yang kami akan gunakan, karena jika terlalu banyak warna akan terlihat berantakan. Jadi di sini kami hanya menggunakan hitam, abu-abu, merah, dan hijau untuk menunjukkan data. Yeah, so this is the first map, very, very simple, and there's nothing great, right? It's a bubble chart with the case, and you can see just in this day in January 1st, the case were very little. Ini peta yang pertama, bisa dilihat bahwa ini terlihat biasa-biasa saja, hanya ada angka dan jumlah negara. Yeah, at the same time, had the lucky in our team. Well, our team at SNT is a very international team. There are two local people from Hong Kong, one from Europe, in my case from Spain, one from Chile, from America, and one from China. So our teammate checked the social media, the Chinese social media, and found this photo that you can see that was took in the Wuhan, in the seafood market. And because that was the zero place, right? Where supposedly started everything. So we decided to trying to, because the attention is like the crazy, how many animals which very crazy wildlife were selling in this market. Dengan tim kami yang terdiri dari dua orang lokal, 2 orang Eropa termasuk saya dari Spanyol, 1 orang Chile dan 1 dari Amerika Serikat, kami menemukan grafik ini di sebuah pasar di Wuhan, ya, yang mencatat tentang hewan-hewan yang ada di sana, karena disitulah sumber dari virus ini diduganya. Jadi kami berusaha untuk mengolah data ini. We had to do some research. This is the typical, and we did this chart. This is, I don't know if you find this is like but for me this is data, because you are showing a way of data with silhouettes of animals, but it's data. So the data is the kind of the wildlife that were on sale in Wuhan market. Ya, kami bisa lihat bahwa tadi kami menjadi riset karena grafik tadi menarik karena mungkin terlihatnya hanya seperti gambar, tapi bagi saya ini adalah data. And we create this map to show where was the outbreak spot, the Hunan seafood market, and also we spot the commute place, because a big train station was just beside at this time. And one of the things that we started to do this project, and we thinking that when we were working, the news were coming and like every hour
even more information coming, and yeah, and the news were like a bit more worried. So we and at that time was the Chinese New Year. So everybody in China and in Wuhan started to moving to go through China for holidays, for the big holidays. Ya, jadi di sini adalah pusat outbreak-nya bisa dilihat bahwa ada di pasar seafood, lalu di sebelahnya ada stasiun kereta api. Dan seiring berjalannya riset, info semakin banyak yang masuk, dan pada saat itu juga kebetulan adalah tahun baru Imlek. Jadi orang-orang Cina pun juga banyak yang bepergian untuk liburan. Adolfo, you have around 7 minutes left. Okay. Oh, 7 minutes only. Okay, so I need to do very quickly. Sorry. Okay. So we decided. Maaf ya. So we decided to add this map that showing the main roads to go to the main cities in China. Also the waterways that, because were used massively in China, and it's another communication way. And we also showing in this way the symptoms and infection complications that the WHO said at that time was like a big pneumonia. And also this timeline comparing how the Chinese authorities release the data to the public, right? Like the SARS in 2003, when that happened, they spent 86 days to release to the public, and that time were only 23 days. So like China was. Kami juga membuat grafik tentang jalur darat di Cina dan jalur air, serta gejala-gejala COVID yang dipublikasikan oleh WHO pada saat itu, lalu juga perbandingan dengan SARS pada tahun 2003. So the next day, after that, when we published this graphic, this short standalone, was a very successful for us because no any newsroom or the big newsroom like the New York Times, Washington Post, or other media, they didn't do anything yet. So we were like the first, but not the first, but like in this kind of projects, like with graphics and with data, I think we were on maybe, if not the first, the second, but in the world. So that this project was very successful for South China Morning Post because it was massively visited, got a lot of clicks, millions of clicks. So the next day Standalone ini cukup sukses karena kami adalah salah satu yang pertama mempublikasikan data ini dalam bentuk grafik dan data. Lalu kami akan melanjutkan melihat tahap kedua. Yeah, so the next, I'm going to be very quickly. So the next day we did is that update the standalone, and we started to add in more data and more stuff every day. So like for example, how was they arrange like a stadium to be like a hospital or a place to put all the ill people there. We did also a Spanish version. This is in Spanish. So we did some GIFs comparing the population of Wuhan with other countries. So these squares are comparing the population. This animated GIF, and also how was the lockdown. All the red towns were closed, lockdown in these days. And we were updating with the staff, with the market, and also update. You can see that before was silhouettes. So we have time to do like more detail, the silhouettes and drawing the animals. So
this is only to be like a little bit more beautiful page, right? Or we went Kedua, and kami menambahkan data setiap hari, salah satunya grafik rumah sakit. Kami juga menambahkan versi bahasa Spanyol dan membandingkan Wuhan dengan populasi negara lainnya. Tadi contohnya Italia. Kami juga membuat data dalam format GIF, data tentang lockdown, market, dan detail tentang siluet yang tadi tabel dengan binatang-binatang. Thank you. Yeah, and started the mask issue in Hong Kong. That this video that you saw was just beside the office. So the people started to do big queues to buy masks, and we decided to put in the standalone this and also explain how you need to wear a mask, because in Asia, I think is everybody knows how to wear a mask, but maybe in Europe and other countries it's not very popular. Wasn't very popular. Yeah, so we do these illustrations explaining these diagrams, and also change the map. As you see, the first map was very raw, only focusing Asia. Lalu ada isu masker di Hong Kong. Kami melihat bahwa banyak orang yang antri beli masker, jadi kami membuat standalone sendiri, ya. Lalu juga mengangkat isu pentingnya memakai masker. Mungkin di Asia lebih umum, tapi mungkin saat itu di Eropa belum. And also we do these thumbnails to present the information, and we change the illustrations like in a few weeks, were involving. Kami mengubah ilustrasi skala global dalam beberapa minggu. And this is the final project. Ini versi finalnya. Yeah, I mean, the project that we did for this breaking news grow up every day, and we were updating for 4 months. Dengan seiring berjalannya breaking news, kami terus mengupdate-nya setiap hari karena informasinya pun juga semakin banyak. Yeah, so after several months, years, we created a page with the compilation of graphics on COVID-19, because we did a lot of graphics about COVID, and we had a page that is a landing page with that where are all the COVID projects there, so you can visit. Setelah beberapa bulan, kami akhirnya membuat landing page berisi semua grafik yang telah kami buat tentang data-data yang sudah kami publikasikan. I have more time. Yeah, well. Yes, you still have 5 minutes. Yeah, thank you. So, going to show in that we prepare many projects. The second project that we did was about the Diamond Princess, the ship, the cruise ship that were stuck with many people inside the ship, and we did this project. I think was very nice, and also after, I think for us, because it was a challenge, but we learned a lot of things during the first standalone with the COVID. Yeah, it's like put all the thing like in a big machine and started to working with all this stuff. After all these years, I think everybody is very tired with COVID. Jadi proyek kedua adalah tentang kapal pesiar Diamond Princess, ya. Di standalone yang pertama kami terus-terusan bekerja dan semua orang juga sudah mulai lelah. Jadinya ini ada perubahan pace. Yeah, we did also this one. I like a lot because in my case, I like to introduce and to use illustrations in the project, because it's like because I love to do drawings and illustrations, so it's a way to do some different stuff that no other media does. So this graphic is about the China
wildlife trade that they banned at this time. And also we did the static, that is a full page for SMP. Also, Saya juga di sini banyak menunjukkan ilustrasi karena pertama-tama saya suka dengan ilustrasi dan di sini juga banyak ruang untuk menunjukkan informasi yang baru. yeah, also the COVID spread out to Europe, started in Italy, and we use this, this solution we do many times, the use of dots to represent numbers. So in this case, this chart started, the green numbers are the people contagious in China, and the black is in the rest of the world. So it's like, yeah, I think it's a very interesting chart. You can show this in... Yes, sorry. Di sini juga kami membuat grafik tentang COVID, persebaran COVID di Eropa, itu di Italia, di mana kami menggunakan titik sebagai representasi angka. Jadi di titik yang hijau ini adalah angka persebaran yang outbreak dari Cina, lalu yang titik hitam itu merepresentasikan seluruh dunia. Yes, I think you can represent dots, like for example in a bar chart, but the dots is like trying to do something different or something more to call the attention of the reader. So yeah, did another standalone about the situation in Europe with more graphics and more maps and charts. Di sini penggunaan titik juga bisa digunakan untuk menggantikan bar chart karena titik itu bisa menjadi lebih efektif dan lebih menarik perhatian. Lalu berikut di sini juga kami menunjukkan beberapa contoh bar chart dan beberapa grafik. Yeah, and one of the characteristics at this time, this is March, when the virus spread out to the rest of the world and started in Europe, and when just jumped to Europe, suddenly all the news, New York Times, Washington Post, the Guardian, every big media started to covering that. And this media has awesome teams, awesome resources, very good resources. And in my opinion, honest opinion, at this time, when we started to do other projects about COVID, we need to try to be a bit different, because we were a very little team, and or skills, for example, for very to get you know, how technically to use big data. We are not very good. Maybe now, SMP, maybe now after all these years we grow up with this, but at this time in 2020, we didn't have the skills to managing big data. And for example, to put the information that the Johns Hopkins University that showing the that released the data, that was the only source of the WHO data, to put this data on live in the maps, or on the projects, for us was very, very difficult, because we didn't have those skills. Semakin berjalannya waktu, semakin banyak coverage liputan-liputan tentang COVID, mulai dari New York Times, Washington Post, Guardian, media-media besar. Sumber pun semakin banyak, jadi kami berusaha untuk membuat sesuatu yang berbeda, karena di tahun 2020 itu kami belum punya kemampuan yang cukup untuk mengolah data-data besar. Jadi seperti contohnya tadi dari Universitas Johns Hopkins yang mengeluarkan data WHO tentang masker, itu kami belum cukup kemampuan untuk mengolah data-data yang terlalu besar pada saat itu.
Adolfo, I'm afraid the time is up. Do you have Okay. any last important point? Well, basically, I will go to showing the kind of projects that follow it for the big one. So this one is about I think mostly the important I did. So I can show you that we still doing many projects about COVID. I think just right now is mostly stopping, right? So this is that we did many. You can visit our place. Yeah, this is the kind of stuff that we did, but it's not. At that time we were like very bad doing these things. We need engineers. We need people with with big skills with managing the data. And for that is not. If you compare this with the big media is very difficult. Yeah, I think that's it. Ya, saya menunjukkan beberapa proyek pasca grafik-grafik standalone yang besar tadi. Kami membutuhkan banyak engineer, banyak ahli-ahli karena cukup sulit untuk mengolah data-data tersebut. Thank you so much, Adolfo. I know it's a big challenge to try to squeeze all that wealth of knowledge and skill into a half an hour presentation, but we really appreciate the time and the sharing. Please give a big round of applause to Adolfo Arans. Thank you very much. Thank you. Thank you, Adolfo. We will have half an hour at the end of this session for Q&A. So please, for all of you who has question for that presentation, I do have some question myself. We will do Q&A at the end after the second speaker give his presentation. So please stick around, Adolfo. We will have a conversation after this. Yeah, Dalam sure. 30 menit dalam 30 menit terakhir akan ada sesi Q&A. Jadi Pak Adolfo akan diminta untuk stay, dan bagi rekan-rekan yang mempunyai pertanyaan, termasuk Mas Komang juga memiliki beberapa pertanyaan, dipersilakan untuk menyiapkan pertanyaannya. Okay, so let's move on to our second speaker, Mr. Yura Syahrul, Editor-in-Chief of Katadata. Mr. Yura supposed to be here with us in this campus, but unfortunately he got COVID. But hopefully he's not really have symptoms, so that he's willing to still join us today. Selamat pagi, Mas Yura. Selamat pagi, Mas Wahyu, Mas Komang, teman lama saya. Ya, benar, saya udah berencana hadir, tapi ya karena baru akhir minggu lalu juga mesti harus isoman, jadi saya terpaksa secara online untuk bisa ikut dalam sesi ini. Halo semuanya. So Mr. Yura was planning to be here, but unfortunately, because of COVID, he has to self-isolate, and now he's joining us online. Very nice. Thank you for joining us. Oke, Mas Yura, semoga cepat sembuh dan semoga bisa kembali beraktivitas di luar rumah. Waktu dan tempat saya persilakan, kurang lebih 30 menit. Silakan, Mas Yura. Ya, terima kasih, Mas Wahyu. Thank you, Adolfo, with your explain to very inspiring to me, must to a long time for you, but maybe saya harus memberikan presentasi untuk sesi yang ini terkait dengan tema mengenai bagaimana pandemi COVID setidaknya berdampak kepada data journalism dan khususnya mungkin apa yang dilakukan oleh Katadata begitu. Saya akan share screen. So Mr. Yura is going to present, is going to talk about how COVID affects data journalism and what to do with those data.
boleh dikasih akses soalnya saya nggak bisa share screen. Bentar. Can we have Oke. access to share screen? Oke, mestinya sudah muncul di layar ya. Sebelum saya jelaskan mengenai apa yang kemudian dilakukan oleh Kata Data terkait dengan pandemi khususnya data di jurnalisme data, saya harus menjelaskan sedikit bahwa sebelum adanya pandemi pun dan di awal Kata Data sebagai sebuah media yang berdiri tahun 2012 pun juga sejak awal sudah memposisikan untuk kemudian menjalankan medianya berdasarkan data driven journalism begitu. Ini didasari atau dilatari oleh beberapa faktor, yaitu di mana kebebasan pers di Indonesia ketika zaman reformasi, kemudian perkembangan teknologi yang semakin memudahkan orang untuk mengakses data begitu. Cuma memang kemudian kena paparan informasi ini yang juga sangat banyak, teknologi juga semakin cepat segala macam, yang terjadi kemudian adalah banjir informasi, banjir data, sehingga kemudian publik pun kemudian harus bisa memilih atau mencerna kira-kira informasi mana yang memang dia butuhkan dan kemudian tepat untuk dia. Ini akan menjadi persoalan ketika kemudian ada muncul case-case atau peristiwa-peristiwa besar yang menghadirkan kontroversi, yang menghadirkan perspektif dari berbagai sisi, sehingga kemudian itu perlu diberikan informasi, fakta, data yang lebih clear untuk itu. Before we talk about what to do about the data about the pandemic, I have to explain about before the pandemic. Since 2012, we have been positioned to focus on data-driven journalism. There are a few factors. The first is the press freedom since the Reformation era, and then the second is the technology advancements. But with the influx of information and data, the public has to decide which information should we consume or process, and such becomes the challenge when it comes to controversial cases. Ya, saya baru join di Kata Data tahun 2015, tapi saya cukup tahu bagaimana pendiriannya di tahun 2012. Salah satu yang mungkin juga menjadi pemikiran bagaimana Kata Data ini berdiri adalah ketika kasus penyelamatan Bank Senturi tahun 2008-2009 yang terus bergulir menjadi kontroversi, apakah kemudian bank tersebut memang pantas untuk diselamatkan atau tidak, dengan berbagai macam perspektif, dengan berbagai macam keriuhan pendapat, data pun, statement pun, segala macam, dan itu juga akhirnya masuk ke ranah politik. Di titik itulah kemudian pendekatan yang menginspirasi untuk kemudian Kata Data itu menjalankan data jurnalismenya adalah bagaimana menjelaskan persoalan seperti Bank Senturi itu berdasarkan kepada fakta dan datanya yang ada, kemudian itu disajikan, dan itu tentunya dilengkapi dengan reportase, wawancara mendalam, segala macam, yang memang menjadi salah satu bagian dari kerja-kerja di data journalism begitu. Karena itulah kemudian di awal Kata Data ini sebagai sebuah clearing house of information,
yang dilengkapi dengan data, quality news, dan research. So I started in Katadata in 2015, but since the founding in 2012, we look at the case of the Century Bank in Indonesia. Is it worthy of being saved? There are so many perspectives, so many data, so many statements, and it quickly turned political, and it inspires how data journalism is being applied and how to explain the Century Bank case based on data and fact, and how to present it with in-depth report, with quality news and quality reports. Ya, data journalism, data driven, tentunya itu juga sejalan dengan bagaimana jurnalisme yang dijalankan untuk kemudian membuat informasi atau news yang in-depth, komprehensif, dan tentunya kemudian karena kita data journalism juga itu bagaimana kemudian secara visualisasi juga harus memikat dan bisa untuk dicerna, dan juga multi platform, tidak cuma dalam bentuk teks tapi juga audio dan video tentunya. Dan ini juga memadukan gitu antara kemudian news, infografik, data analitik, dan teknologi, bahkan kemudian dalam perkembangan berikutnya juga, dan ini nanti terkait dengan pandemi, bagaimana kemudian ini juga dipadukan dengan hasil-hasil dari riset dan survei yang dibunyikan dalam bentuk produk data journalism. We position ourselves to be accessible and attractive through text and video, and use the following platforms in relation to the pandemic information. Ya, sebelum pandemi, karena Katadata adalah media ekonomi dan bisnis, memang kemudian Katadata lebih banyak mengangkat berita-berita maupun konten-konten jurnalisme data seputar ekonomi dan bisnis yang sifatnya itu juga menjadi sebuah kontroversi, perdebatan, kemudian dijelaskan dalam berbagai macam output, baik itu artikel misalnya analisis data ataupun juga infografik gitu. Salah satunya ini yang setidaknya sebelum pandemi beberapa yang kita kita bikin konten yang sifatnya bisa mengklarifikasikan ke publik, misalnya terkait dulu ketika pemerintah Indonesia memutuskan untuk mencabut subsidi BBM yang kemudian itu memunculkan kehebohan begitu, dan itu kemudian coba kita jelaskan dampaknya, mengapanya, alasannya, kemudian resikonya, manfaatnya, ya secara komprehensif, dan itu lebih memikat ketika itu dimunculkan dalam bentuk infografik. Begitu juga ketika di tahun 2016-2017 ketika kemudian negara Indonesia juga sempat rupiahnya juga sempat bergejolak begitu. Orang juga kemudian menjadi bertanya-tanya apakah kemudian Indonesia akan kembali krisis di tahun 1997-98 ataupun 2008. Kemudian kita coba jelaskan dengan melihat berbagai indikator ekonomi, dan itu kemudian disajikan sehingga kemudian muncul salah satu kesimpulannya, yaitu bahwa rupiah terpuruk tapi bukan yang terburuk, dan kondisi ketika itu tidak semengkhawatirkan periode-periode sebelumnya. So before the pandemic, data journalism mostly deals with media of economy and business, mostly when it comes to controversies and debates, such as the rise of gas prices because the government cut off the subsidies. And then also in 2016 and 17, the fall of currency values. We presented that with infographics, and from there we conclude that, especially with the currency values, things are bad, but they're not as bad.
Oke. Kemudian pandemi tahun awal 2020 membawa dampak yang sangat besar semua semua kehidupan, termasuk juga ke newsroom, ke jurnalisme begitu ya. Kita tahu bersama bagaimana kemudian dampak-dampak pandemi ini ke newsroom, baik itu dari sisi pola kerja, sistem kerja, kemudian dampaknya ke bisnis perusahaan media sendiri yang juga cukup tertekan, bagaimana kemudian juga pola kerja yang berubah dan juga berkembangnya output produk dalam bentuk talk show, event maupun juga audio. Yang itu juga sudah banyak riset yang menjelaskan soal itu, termasuk juga salah satunya yang menjadi acuan juga riset tahunan dari Reuters Institute begitu. Tapi di luar itu saya mencatat ada 3 hal dari sisi konten yang kita lihat begitu, dan ini juga merupakan fenomena sejak awal pandemi, bagaimana kemudian masyarakat ataupun publik itu menjadi punya sangat meningkat kebutuhan informasinya, khususnya soal pandemi begitu. Karena memang ini sesuatu hal yang baru, kemudian juga akses mereka menjadi secara interaksi fisik juga menjadi terbatasi, sehingga kemudian mereka sangat haus dan sangat mencari informasi-informasi pastinya seputar COVID, kesehatan, ilmu pengetahuan, lingkungan, dan teknologi, dan itulah yang kemudian juga di newsroom ini menjadi fokus utama dari pemberitaan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kemudian banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ataupun juga kebutuhan terhadap data, angka, kena COVID ini juga sangat masif dan bergerak sangat cepat, sehingga kemudian juga media pun kemudian juga harus memberikan informasi terkait itu, termasuk juga pengecekan fakta dan data, karena begitu masifnya juga misinformasi dan hoax seputar COVID. Kemudian yang terakhir yang juga penting yang terjadi adalah bahwa kita tidak cuma sekedar memberikan informasi, karena itu saja tidak cukup, karena ini adalah sesuatu hal yang baru, tapi juga bagaimana kemudian media atau jurnalis ini bisa memberikan solusi lewat pemberitaannya terkait dengan kondisi yang sedang berlangsung di tengah pandemi ini. So the pandemic in 2020 changed the newsroom and journalism. We all know the impacts. It impacts our work culture, media companies, also the rise of talk shows and events, and such as our findings in the Reuters annual research. From here, we found 3 important phenomena. So the first is that data journalism also includes science, environment, and tech now, and that has become our main focus. And then the second is that there are so many questions and need for data, numbers, and such as the information that the media has to provide. And the final point is that the public does not only need the media just to know of these informations, but also to find solutions. Ya, mungkin sama seperti Adolfo ketika pertama kali COVID ada, kalau di Indonesia itu bulan Maret 2020, kita di newsroom juga kemudian bertanya, kemudian rapat gitu, apa yang kita bisa bikin terkait dengan sesuatu hal yang sangat baru ini. Dan ini juga salah satu yang intens itu adalah di tim data, karena kemudian kita akan berbicara begitu banyak data-data mengenai COVID, case soal COVID segala macam yang kemudian kita harus cari, kita harus olah, kita kemudian harus sajikan.
awalnya jadi selama pandemi ini begitu banyak sebenarnya output data jurnalism yang sudah dibikin, data terkait pandemi dalam berbagai macam bentuk, baik itu dashboard data, baik itu dalam bentuk dataset, infografik, analisis data, maupun juga dalam bentuk video explainer. Pertama sekali kita ketika itu berpikir bagaimana kemudian kita bisa membuat kayak semacam tree atau pohon penyebaran COVID ini dari case 1, case 2, case 3, case 4, case 5, segala macam. Yang awalnya itu kita buat dalam bentuk infografik seperti judul jejak 19 kasus COVID, kasus corona positif di Indonesia begitu. Dan kemudian kita berpikir untuk kemudian ini bisa dituangkan dalam bentuk kayak dashboard data yang itu kemudian bisa terus dikembangkan, bisa terus diinput secara real time begitu. Tapi ternyata ini hanya cuma jadi sebatas rencana, karena ketika sampai kasus yaitu tadi sampai kasus ke-19, ketika kasusnya sudah 20-an dan itu sangat berkembang sangat cepat dan kemudian keterkaitan antara orang-orang itu menjadi sulit untuk diuraikan, apalagi masih ada problem soal data di Indonesia, itu menjadi sesuatu hal yang tidak mungkin untuk dilakukan. Kemudian selain bikin infografik, pertama kali itu Kata Data juga bikin artikel untuk menjelaskan asal-usul virus corona masuk ke Indonesia. Akhirnya kemudian yang bisa kita lakukan ketika di awal itu adalah membuat sebuah dashboard data dalam bentuk microsite, data real time mengenai total kasus, kemudian positif, penambahan kasus positif, sembuhnya berapa, kematian berapa, rawat yang dirawat berapa banyak, dan itu juga bisa dimunculkan per provinsi dalam bentuk map seperti di bagian bawah ini, dan itu bisa terlihat warna-warna yang semakin gelap itu menunjukkan tingginya kasus COVID di daerah tersebut. Untuk ini kami berkolaborasi, tidak cuma mengambil berdasarkan data resmi dari pemerintah waktu itu Satgas COVID Kemenkes, tapi juga ada kami kerjasama juga dengan teman-teman dari lembaga yang namanya Kawal COVID-19 untuk kemudian membuat teman-teman di Kawal COVID itu punya indeks kewaspadaan COVID yang berdasarkan rasio-rasio yang ini yang kami munculkan di dashboard data tersebut. Ini salah satu poin bagaimana di masa COVID ini data journalism juga kami melakukan kolaborasi baru dengan pihak-pihak eksternal. The COVID pandemic outbreak started in Indonesia in March 2020. Like Adolfo, we held a similar meeting. We talked about what we can do with this new thing. And there was a lot of data to be found and processed, and there's so many outputs of data journalism about the pandemic, from data sets to infographics to explainer videos. And we thought about how to make this a tree of information about the outbreak. So first, we make it in an infographic format, and then two, we thought about presenting it in a dashboard data that can be updated in real time, but it ended up becoming just an idea because the cases rose so quickly, it's hard to represent the real data. And so what we did was to create a dashboard data of a microsite of total cases, the number of people who recovered, the deaths, the people who are in treatment, and it can be classified and narrowed down per province.
And in the charts shown previously, the darker the colors get means the higher the cases. We also collaborated with the Ministry of Health and also the Kawal COVID-19, who has the awareness index of COVID-19. 5 menit Ya. terakhir, Mas Yura. Oh, baik, Mas Komang. Saya akan cepat. Ada dua hal lagi yang diinisiasi oleh Kata Data. Ya, yang tidak cuma sebatas menyajikan informasi dalam bentuk data-data COVID, tapi seperti yang tadi saya sampaikan, bagaimana jurnalisme data itu memberikan sebuah solusi. Dan ini kami kolaborasi secara internal dengan tim riset dan survei di Kata Data untuk kemudian teman-teman itu membuat semacam ketika di awal COVID gitu, bagaimana kemudian memetakan daerah-daerah mana saja yang rawan penyebaran COVID-nya begitu, berdasarkan indikator-indikator kerapatan penduduknya, mobilitasnya, risiko kesehatan segala macam. Kemudian diperbandingkan dengan kondisi layanan kesehatan, baik itu tenaga kesehatannya, fasilitas kesehatannya, anggaran kesehatannya, begitu. Untuk kemudian kita bisa tahu gitu mana daerah yang rawan penyebaran COVID dan rawan juga dari sisi kesiapan infrastruktur kesehatannya. Berdasarkan data-data inilah kemudian terlihat bahwa kemudian kesimpulan utamanya salah satunya itu tuh misalnya DKI Jakarta yang sangat rawan penyebaran COVID tapi kan lebih aman dari sisi layanan kesehatannya karena lebih siap untuk itu. Tapi yang mengkhawatirkan adalah ketika itu tuh di masa awal pandemi ini ya, Provinsi Jawa Barat dan Banten yang rawan atau yang rentan penyebaran COVID dan juga kondisi layanan kesehatannya waktu itu tidak cukup mumpuni untuk kemudian menghadapi itu. Ini salah satu salah satu riset yang dibikin, kemudian kami buat dalam bentuk infografik maupun analisis data, kemudian juga tentunya juga mewawancarai dengan beberapa sumber, bahkan kami juga waktu itu buat dalam bentuk event ataupun talk show, setidaknya untuk menginformasikan kepada publik dan memberikan masukan kepada pemerintah bagaimana setidaknya ya alert atau warning yang bisa disampaikan untuk kemudian bisa lebih siap-siap. Ketika itu kami juga mengundang beberapa kepala daerah untuk kemudian memberikan pendapat dan menjelaskan kondisi di daerahnya masing-masing. Kemudian satu lagi yang juga salah satu bentuk solusi yang disampaikan itu seperti itu, yang salah satunya lagi juga adalah bagaimana jurnalisme data melawan misinformasi dan hoax gitu ya. Karena memang begitu masifnya hoax di masa pandemi, terutama misalnya terkait vaksinasi segala macam. Dan ketika itu juga Kata Data juga kebetulan juga ikut dalam salah satu program grant Google Google menginisiasi melawan misinformasi terkait vaksin COVID. Ketika itu Kata Data bikin program bagaimana kemudian melawan misinformasi soal vaksin COVID ini di pedagang pasar, karena ini salah satu hal yang krusial. Kita tahu adalah pasar itu adalah sebuah melting pot, tempat orang berkumpul segala macam, berinteraksi segala macam, sehingga rawan penyebaran COVID, tapi juga sebagai sebuah melting pot, di situ juga ada tempat orang bertukar informasi, sehingga kemudian kalau pedagang pasar itu sudah tercerahkan, sudah dari informasi yang benar, setidaknya ini dapat didistribusikan kepada masyarakat luas yang mengunjungi pasar tersebut. Di situ juga
kami bikin program melawan misinformasi itu selama setahun dalam berbagai macam produk dan artikel, termasuk juga itu pastinya juga melibatkan analisis data terkait dengan apa yang terjadi di pedagang pasar segala macam. There, Terakhir, there are two things to note here. The first is that we did an internal collaboration to map out vulnerable areas based on density, mobility, etc., and compare it to the health services that they have in the area. So we know which area is more vulnerable. Like Jakarta is very vulnerable in terms of outspread, but we know that, but it's safer in terms of the health facilities that they have. But with West Java and Banten, they're vulnerable in the outbreak, but also they have less adequate health facilities. It's the research that we conducted has the output of infographics and data analysis with several resources to raise public and government awareness. And the second is hoax and misinformation, especially regarding vaccines, especially in market vendors, because they're very crucial. They're a melting pot, and they're very vulnerable and can be a super spreader. And so with this information, with this education, vaccines can be distributed to them. And this is a one-year program with data and articles to kind of distribute to the people in question. Ya, waktunya sudah habis, Mas Yura. Mungkin satu poin terakhir yang ingin disampaikan sebelum selesai. Ya, ini poin terakhirnya, Mas Wahyu. Jadi berdasarkan dari pandemi ini, perubahan yang kemudian terjadi terutama di jurnalisme data adalah bagaimana data jurnalisme itu tidak cuma sekedar memaparkan data dan menganalisis, tapi bagaimana itu bisa memberikan solusi-solusi dari problem-problem yang ada di publik saat ini. Dan kemudian juga yang kedua adalah melibatkan kolaborasi yang lebih luas lagi, karena begitu banyak pihak-pihak yang bisa kita kerjasama untuk kemudian membuat produk data journalism yang lebih bermanfaat gitu dengan pihak luar. Kemudian juga yang ketiga adalah bisa mengulas beragam topik, tidak cuma selama ini barangkali mungkin lebih banyak menganggap karena data itu mungkin yang rumit itu adalah persoalan-persoalan ekonomi dan bisnis segala macam, tapi berbagai macam hal itu ternyata bisa untuk kemudian dibikin dalam produk data journalism yang kemudian itu juga bisa menjadikan menjawab sebuah solusi. Yang penting itu adalah adanya sebuah hipotesis untuk menjawab untuk yang berdasarkan pada 4 hal seperti masalahnya apa, penyebabnya, dampaknya, dan solusinya apa. Ya, termasuk juga salah satunya juga terakhir teman-teman di tim data Kota Data itu membuat bagaimana kemudian memotret fenomena Citayam Fashion Week ini dari perspektif bagaimana sebenarnya kekhawatiran mengenai Gen Z di Indonesia, terutama dari ancaman masa depan mereka, soal kemiskinan, pendidikan, dan segala macam. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktunya. So the final point that I would like to make is the changes following the pandemic and how data journalism doesn't only present data, but also solutions. And this allows more collaboration to create data journalism products. And hopefully in the future, we can cover a diverse range of topics, not only economy or business, but also provide hypotheses for a lot of solutions among our society. And finally, how to capture, a final example is how to capture the Citayam Fashion Week from the perspective of focusing on the concern about Indonesia's Gen Z
for the future of the generation. Thank you so much, Mas Yura Syahrul, for the sharing and for the insight. Please give a big round of applause to Mas Yura Syahrul from Kata Data. And now we are entering the final segment of this session, which is the Q&A. I once again invite all of you to raise your hand if you are in the room here at UMN campus, or if you are on Zoom, please use the chat feature. One of the committee in charge will deliver the question for you in this forum. Kami akan memasuki sesi Q&A. Kami persilakan teman-teman yang berada di ruangan di UMN untuk mengangkat tangan jika punya pertanyaan, atau teman-teman yang bergabung dalam Zoom untuk menggunakan fitur chat yang akan dibacakan oleh panitia. I think we have time for at least 3 questions because we only have approximately half an hour left. So please do raise your hand, but I think I'll start with one question, and while we wait for those of you who wants to participate, Mas Yura and Adolfo, you have given us a lot of examples of great data journalism that you've been working on. I think we would like to know the team behind it. Adolfo, you mentioned that you start small at South China Morning Post and then develop the team. When you start small, can you give us a rough idea how many journalists involved in that small team and what are the expertise in those small team? And when it become bigger, what kind of skills needed when you develop that? The same question to Mas Yura at Kata Data. Pertanyaan untuk Adolfo dan Mas Yura, berapa orang yang tergabung dalam tim Anda? Dan apa saja keahlian mereka? Yeah, you can start, Adolfo, while we wait for questions to come. Yeah, sure. Well, when I started at the SMP, we were only 2 people doing. So the SMP graphics, we are a few. But focusing with this particular projects, with the back page or like the stuff that I showed you is we started like 2 persons. Then after I'm talking about 10 years, almost 10 years. So of course we were grow up. Right now the team are 5, but still be very little. And mostly of all of us came from like more graphic design and artistic background. Not all of us, but mainly. And the other issue for us is that like in my case, and also in the case of a few more, we came from the print land, you know. So for us to jump to the digital was like very challenging, and also I used to say it's like to go to Mars. In my case, it's very hard. That for me, in my case, I was working for a long time only doing print. That means static things, but then you jump to the digital, and suddenly there are many other ways to telling the stories or to present the data. Of course, the digital is like more open and it's more easy. No, sorry, it's not more easy, but maybe you have more room to showing more stuff. And with print, you are limited in space. So yeah, you asked, sorry, and oh well, you can go on, but I didn't finish. Thank you.
Tim Adolfo mulainya pada awalnya 2 orang, jadi sangat kecil, lalu berkembang kini ada 5 orang. Timnya masih kecil, mayoritas dengan background desain grafis atau artistik, dan kebanyakan dari kami bermula dari media print, lalu pindah ke digital. Rasanya seperti pindah ke Mars karena print itu sangat berbeda, straightforward, sementara di digital lebih banyak ruang untuk dieksplor. Yeah, the thing I want to flag also is that yeah, the thing right now in the latest years, you need like a web developer and some people with, of course, to managing, you know, the API. So to put the live data in or to work with big data with JavaScript, basically with web skills or digital skills, and our team had a very lack of these skills, but yeah, we grow up and we learn, but also you need this kind of people. It's very important. But I think the marvelous thing is that you get digital developers, and also you get creative developers or creative artists, or very good graphic designs, with a very good background in journalism. In my case, I'm not journalist, but I'm working in media since more than 25 years. So like I'm feeling like a journalist also. So yeah, that's basically, I think that's it. Thank you. Jadi di sini kami juga harus menemukan orang-orang yang bisa mengolah big data seperti API, JavaScript. Dari sini pun kami berkembang, terus berkembang dan terus belajar. Pada dasarnya di ranah digital itu lebih kreatif, lebih banyak ruang untuk berkreasi. Dalam kasus saya sendiri, saya bukan jurnalis, tapi saya sudah kerja di media selama 21 tahun. Jadi dalam konteks yang seperti ini, saya merasa saya juga jurnalis di sini. Thank you, Adolfo. Mas Yura, same question for you about the team behind the data projects. Pertanyaan sama untuk Mas Yura tentang jumlah tim di project data tersebut. Iya, terima kasih. Seperti tadi saya sampaikan bahwa tim yang menggarap, kalau kita berbicara mengenai tim data untuk pandemi ini, sebenarnya sama saja dengan tim data jurnalisnya di Kata Data yang sehari-hari itu juga bikin berbagai macam konten dalam bentuk data stories, infografik, artikel-artikel analisis data gitu. Cuma memang mungkin dan sebagian dan mayoritas itu adalah data jurnalis begitu. Di luar itu ada satu orang desainer, kemudian juga ada 2 orang data engineer, itu yang dedicated di tim data. Tapi untuk kemudian dari teknologi ataupun developernya itu ada di bagian IT, tapi tidak dedicated untuk tim data jurnalis. Memang kemudian yang menjadi tantangan ketika membuat produk-produk data jurnalis ini, terutama kemudian di masa COVID dan datanya sangat masif, kemudian varian sangat beragam segala macam, dan butuh visualisasi yang juga lebih menarik dan lebih accessible begitu. Di luar visualisasi, memang bagaimana kemudian data-data ini bisa disajikan, bisa diakses di platform-platform digital
secara lebih menarik, secara lebih mudah, ringan, dan juga cepat gitu. Ini yang memang kemudian salah satu tantangannya sih sebenarnya di situ, sehingga seringkali begitu banyak data, begitu banyak ide yang akan dibikin, tapi kemudian untuk direalisasikannya yang jadi salah satu tantangan adalah kemudian bagaimana itu bisa dimunculkan di platform di digital, terutama misalnya dalam versi mobile yang lebih mudah, ringan, dan accessible. Kira-kira begitu. So the team that developed the data is the same data team who makes content for Katadata. So the majority are data journalists. We have one designer and 2 data engineers who are dedicated to this department. And as for tech and development, comes from the IT department, but they're not dedicated to this project. In times of COVID, the challenge is to make all the data attractive, accessible, available digitally. It has to be easy, it has to be fast, and oftentimes there's so many data that a lot of things cannot be realized, and the main challenge is how to present it to the public, be it for mobile, for desktop, and for any other platforms. Yeah. I'm still waiting for participants offline here in the room to ask questions. Yeah, we have one raising her hand. Please give a mic and please introduce yourself. And I have 2 questions from our online participants, which I will also deliver after this. Dan ada 2 pertanyaan online. Silakan. First question to Alfredo. I want to ask tell us more about how do we collect the data and then you put into an infographic without losing the stories. And the second, you said that you have to be careful about choosing the color. So how do you choose the color when you put when you put the data into infographics, for example? In Safe Skies, you only put 2 colors, black and red, and in the City of Anarchy, you put full colors on it into infographics. So tell us more about how do you you choose the color from the data into infographic. Thank you very much. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengumpulkan data tanpa kehilangan cerita, itu pertanyaan pertama, dan pertanyaan kedua adalah bagaimana memilih warna dengan efektif, karena di beberapa contoh untuk Adolfo ada grafik yang hanya menggunakan 2 warna, lalu ada juga grafik City of Anarchy yang menggunakan banyak warna. Bagaimana cara menggunakannya secara efektif? Yes, let's ask Adolfo first for his response, and then Mas Yura. Go ahead, Adolfo. I think you're still on mute. Yeah, sorry. Yeah, thank you for the question. For collected data, I think it's something, it's very tricky, used to be tricky often. So, at least for me, because for example, in our case, many times for our project, we do the research. I forgot to mention that many of our projects are done by ourselves and done many times we didn't get information from the journal, from other journalists or for the writers or for the regular desk. So we do a very big research, and yes, you need to scrap the data and collect the data. But in our case, we use Google Docs, and you need to put and clean the data. And as I asked it, and I answer another question here online, and also for when you have a big amount of data, maybe you need to discriminate some data, or you need to focus what do you want to tell. Because sometimes I'm feeling many projects, many big infographics, they use like a big amount of data,
and this can become very messy and very difficult to digest to the reader. I find sometimes we use we use sometimes only 3-4 figures, and you can create a nice graphic with that. So of course, depending of the project that you want to do. And about the colors is a very important thing. In my opinion, you need to sort as much you can the use of colors, because when you use many colors, it can be can be very messy. And also we need to take care with the color blindness issue. That is not, there are not many people, but there are people that cannot distinguish some particular colors. For example, if you use red with some grays, both colors are going to be the same. And so it's going to be people that cannot distinguish between this red and this dark, maybe a 50% of gray, of black, can be very similar with this red. So you need, I recommend you to use, ORACLE, Oracle. So if you use, this is an app you can install in your computer, and you can check the different issues with the color blindness. And you can check if the graphic is going to be okay or not. So, and also to sort the colors is that, it's going to be more easy to identify the topic or the main, the main topic that you want to flag, because when you do a graphic, you need to tell something. So always is going to be something to highlight. And if you want to highlight many things, it's going to be difficult. Untuk menjawab pertanyaannya, yang pertama untuk pengumpulan data ini tricky karena bagi saya, kami seringkali harus riset sendiri, tak ada jurnalis dan tak ada data sumber yang bisa kami ambil. Jadi kadang kami pakai Google Docs dan kami harus membereskan dan mengolah datanya sendiri. Untuk hal ini penting untuk fokus apa yang mau kita ceritakan. Kadang-kadang banyak infografis atau data yang terlalu banyak sehingga sulit dicerna untuk membaca. Kami sendiri biasanya fokus maksimal 3-4 poin saja. Pertanyaan soal memilih warna dengan efektif, saya anjurkan untuk meminimalisir warna karena terlalu banyak warna akan bisa menjadi berantakan. Perhatikan juga brightness untuk pembaca yang buta warna. Contohnya seperti merah dan abu-abu, jika digabung itu bisa mirip. Saya merekomendasikan program komputer bernama Oracle, ORACLE, yang bisa mengadjust gambar untuk orang-orang yang buta warna. Nah, dengan warna yang terlalu banyak, itu perlu mengidentifikasikan topik agar warna itu lebih terfokuskan. Okay, we have 4 questions online. Some already answered by Adolfo via Q&A feature, but I also invite Adolfo to maybe share some of the answers to the offline forum here. I'll read the 4 questions. Ahmad Suudi from Jember, asking what is the main difference between infographic for public interest or data journalism or infographic that are made for private or commercial use? What is the main feature that differentiate the two characters of data or infographic? Ada pertanyaan juga dari Ahmad Sudi dari Jember, apa perbedaan infografis untuk konsumsi publik dan untuk penggunaan privat atau korporat?
Mr. Adib Asfar asking about how to select or how to discriminate in Adolfo's term just now. How do we select which data that we should use in visualization? Which data that needs to be visualized? Is there any principles or characters of the data that we can use to select which one is which one is better to visualize? Ada pertanyaan juga dari Adit Asfar, yaitu bagaimana cara menyeleksi atau mendiskriminasi data yang divisualisasi seperti kata Adolfo tadi. Adakah prinsip atau karakteristik tertentu yang bisa dipilih? From Tri Suharman, it's a bit similar about the visualization tools. A lot of data journalism are using bar chart because it's easier to understand by audience. In your work, how do you select the illustration? How do you choose the right visualization for the data? I think this is both for Adolfo and Yura. Ada pertanyaan juga dari Tri Suharman, mirip tentang tools visualisasi. Banyak infografis yang menggunakan bar chart. Bagaimana cara memilih visualisasi apa yang terbaik untuk data yang akan dipresentasikan? And last question from Derajat Wibawa, specifically for Mas Yura from Kata Data. In pandemic time, it's difficult to collect data because it's not possible to conduct interview face-to-face or offline. In your experience during the pandemic, how Kata Data managed to still collect accurate and important data from your sources? Pertanyaan untuk dari Derajat Wirawan, di masa pandemi ini sulit untuk mengumpulkan data. Bagaimana cara Kata Data mengumpulkan data dengan hambatan-hambatan yang ada seperti tidak bisa ketemu offline dan lain sebagainya? Yeah. So those are the 4 questions asked online. We only have 10 minutes left, so maybe 5 minutes for each of you. We can start with Mas Yura first, then Adolfo. Silakan Mas Yura. Ya, tadi yang pertanyaan dari Derajat Wibawa ya, menurut saya pengalaman saya tidak ada kendala berarti juga ketika kemudian bagaimana mengumpulkan data maupun juga bertemu sama narasumber dan memastikan validitas dari data tersebut. Karena memang walaupun ada interaksi itu dibatasi, tapi kerja-kerja jurnalis ya masih tetap bisa berjalan. Kita tetap masih bisa ketemu orang walaupun tentu dengan prokes yang lebih ketat gitu ya. Jadi menurut saya sih tidak terlalu menjadi kendala terkait dengan pandemi ini untuk kemudian mengumpulkan maupun memvalidasi data. Malah justru di masa pandemi ini pun jadi semakin banyak opportunity data yang bisa diperoleh dari pihak-pihak lain begitu. There's no significant challenges in data collection and fact checking. We can still, of course, meet provided with the health protocols. In fact, more opportunities arise to acquire data. Ya, kemudian saya nanggapin sedikit. Apakah ada satu lagi pertanyaan online dari Himatul Ulia? Ya, silakan Mas. Soal menghindari bias data dalam mengolah. Sebenarnya tidak ada ketika mengolah data itu tidak ada harus biasnya ya. Mungkin yang menjadi persoalan dan titik krusial yang pertama sebenarnya adalah ketika kemudian kita menentukan kita ini mau menjelaskan tentang apa, angle tentang apa, itu yang biasanya pasti juga ada bias terkait dengan agenda setting segala macam begitu. Tapi kemudian yang
yang pasti ketika itu kemudian mengumpulkan data, mengolah data segala macam dengan berbagai tools yang juga sudah banyak sekarang ini, mestinya tidak ada bias ataupun kesalahan di situ begitu. Sedikit lagi saya juga nanggepin pertanyaan yang sebelumnya, begitu banyak data segala macam dan bagaimana itu kemudian disajikan, ya itu tadi salah satu yang memfilternya itu adalah bagaimana ketika membuat produk data jurnalisme ini yang pertama kali harus dipastikan itu adalah kita berangkat dari sebuah pertanyaan, dari sebuah hipotesis, bukan berangkat dari kita punya data ini gitu, karena tidak akan sangat banyak data dan itu tidak akan bisa terfilterkan kalau kita tidak menentukan pertama kali itu apa yang menjadi problem atau concern kita atau hipotesis kita. Dari situ kita baru kemudian mencari dan menyaring data sehingga kemudian data tersebut bisa lebih fokus, tidak bias, dan kemudian juga bisa menjawab hipotesis awal yang memicu kita membuat konten data jurnalisme ini. Kira-kira begitu beberapa pertanyaan. There's a question about avoiding bias, and I conclude that there shouldn't be any bias. It's up to us on what we want to say. There might be bias in the agenda, but not in collecting data. As for question about selecting data to visualize, we always start with a question or a hypothesis, and not from data, because it can't be filtered if we don't know what question we're trying to answer. And with this, we're able to focus more and avoid bias. Terima kasih, Mas Yura. Adolfo, you give some insights on those questions. Yes. Hey, so I'm going to let me check because I'm a bit confused. Yeah, Tri Suharman that asked about the use of illustration with because I mentioned with a particular chart that I did with the animals that were sold in the Wuhan market. I said, this is data for me. Yeah, I think this is perhaps it's an exaggeration by my part, but when in this case using drawings showing the animals, it's like sometimes you can use a table, right, or some chart to show that. In this case, use silhouettes and the illustration of the animals, and you get this information in is a very visual way to show these things. Of course, data is not illustrations, but you can use illustrations to show data. I don't know if this has sense. The other question, can you remind me? Because Sorry, data selection. How do you discriminate data? When I say, saya bisa jawab pertanyaan yang sebelumnya dulu. Tadi saya agak bingung karena segala hal bagi saya bisa menjadi data. Untuk saya di contoh tadi dengan gambar siluet-siluet binatang itu misalnya, itu bukan bar chart tapi juga memberikan informasi. Jadi penting di sini untuk digarisbawahi bahwa data bukan ilustrasi, tapi ilustrasi adalah data. Yeah. Yeah, and the other question. Yeah, the last question is on how do you select the right data and to visualize? Yeah. Well, the right data is depending what you are going to show or what do you want to focus. Especially, and maybe I remember the other question was about the comparing the government data and from companies' data with the journalist data. So maybe we can mix both questions. But yes, depending when for example, for journalists, you need to do some analysis and you need to tell some story.
So maybe there are a big amount of data, and you can use this big amount of data and put all. But in a newspaper, you are going to be limited of space. So you need to discriminate. You need to get the data that maybe you are the person or your editor or your boss that need to choose what is the important thing. Maybe with all this amount of data, there are some particular highlights that you want to highlight. So sometimes it's not necessary to use all the data, but sometimes it's necessary. And I will. Sorry. It's okay. Untuk memilih data bagi jurnalis butuh analisa dan butuh cerita. Karena ruangnya terbatas, di sini kita harus diskriminasi data. Jadi pilih mana yang penting. I'm so sorry because of the limit of time. We have to cut short the Q&A session because we have another session coming up on the schedule. But thank you so much for Adolfo Arans and Mr. Yura Sahril. Give a big round of applause. Karena keterbatasan waktu, kami harus menyudahi sesinya di sini. We do hope that participants learn a lot from this session and can use this session as a momentum, as inspiration to start your own data journalism project. Kami harap sesi ini bisa bermanfaat bagi para peserta dan menjadi inspirasi dan menjadi momentum untuk memulai proyek data journalism Anda. Thank you so much, and with this I hand it over to the committee. Thank you, selamat pagi, good morning. Thank you. Terima kasih. Thank you. Thank you.